السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال طوا دي زافير دو سيمستر 5. هذا سيونس رقم 9 بارتي رقم 9. Donc pour la séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer les garanties de paiement d'une lettre de change. Déjà, l'épisode les faits. قلت لكم بأن بالنسبة لي garanties de paiement de lettre de change كاين trois mesures de garantie. كاين le transfert de la propriété de la provision. Le transfert de la propriété de la provision كتعتبر comme garantie de paiement de la lettre de change. Deuxième mesure de garantie اللي كاينه اللي هي la solidarité. Au troisième mesure de garantie اللي هي l'aval. Donc déjà la séance اللي فايته كنت شرحت لكم le transfert de la propriété de la provision. Je vous d'abord deuxième mesure de garantie, la solidarité. Donc, solidarité, donc, c'est quoi la solidarité? Donc, au niveau du droit commercial, la solidarité est un principe qui s'applique à la garantie de paiement d'une lettre de change. يعني تضامن. يعني هذا التضامن هو واحد المبدا اللي كيطبق في الغارونتي ديال البيمون ديال واحد لا ليتر دو شونج. دونك هاد لا solidarité elle est résultée de ce principe que tout ce qui est enterré, accepté, endossé ou avalisé est lettre de change, c'est-à-dire جميع les signatures الناس اللي سيناو في لا ليتر دو شونج، سواء هذاك لو تيري ولا هذاك اللي اكسبتاها ولا هذاك لو تيرور ولا هذاك اللي دار لوندوسمون ولا هذاك اللي دار لافال. ابخي غنهضروا على لافال. هادو لي سيناتير كلهم سون توني سوليدارمون انفير لو بورتور، هذاك الحامل ديال سميتو، يعني انهم مسؤول بالتضامن مع هاد لو بورتور هذا ديال لا ليتر دو شونج. دونك دولو كمثلا لو نون بايمون في الحاله ديال عدم الدفع الخلاص، هذاك لو بورتور يقدر انه يتخذ اجراءات، يعني دي ميزور، مثلا دي ميزور جوديسيير ولا دي بروسيدور جوديسيير كونتر هاد لي سيناتور كلهم. علاش؟ لانهم متضامنين بيناتهم، سواء دي فاسون انديفيديال، يقدر انه يمشي غير عند واحد فيهم، مثلا هذاك لوندوسور ديالو، ولا يمشي عندهم كلهم. donc dans ce cas le signature qui a payé peut se retourner contre ceux qui ont signé lui، يعني انه يقدر يرجع لهم في حاله من هذا الدفع. دونك هذا هو لو برينسيپ دو سوليداريتي. اعيد، la solidarité ou un principe de droit commercial qui s'applique à la garantie de paiement de la lettre de change. اللي هو ضمانة واحد المبدأ اللي كيطبق على الغارونتي ديال البيمون دو لا lettre de change. Donc هاد لو برينسيپ هذا stipule que tout individu اللي هما سيناو في هاد لا lettre de change، soit le terré, le terreur, مثلا l'endosseur، هذاك اللي دار لافال، كلهم كيتضامنوا sont tenus solidairement envers le porteur، كيتضامنوا مع لو بورتور. دونك يعني في لوكا مثلا ان كانت واحد لو نو بايمون ديال لا ليتر دو شونج، هاد لو بورتور peut agir contre toutes les signatures، يقدر انه يتخذ اجراءات قانونيه ضدهم كلهم، سواء دي فاسون انديفيديال ولا دي فاسون كوليكتيف. يقدر يمشي غير عند واحد فيهم يتابعوا، ولا يقدر يمشي عندهم كلهم. دونك هنا dans ce cas le signature qui a payé peut se retourner contre ceux qui ont signé lui. يعني مثلا انا هذاك السيناتور، انا لو بورتور اللي خلاني واحد الشخص هو اللي سينا وعطى ليا دري ترانسفير ديال لا ليتر دو شونج. دونك هذا نقدر انني نرجع ضدو ولا نرجع عليهم. دونك هذا هو الغارونتي. دونك لا سوليداريتي هذا مبدا ديال الغارونتي بالنسبه هادو تتفقوا سوليدارمون، انهم يتفقوا بيناتهم انهم يتكلفوا
بالتكافل بالتضامن envers le porteur de la lettre de change. شوفوا troisième garantie اللي هو l'aval. شوفوا دابا l'aval. l'aval بعدا l'aval هو واحد l'engagement pris par une personne. يقدر يكون هاد البيرسون ان تير يعني واحد الشخص او ميم با ان سيناتور دو لا ليتر يقدر يكون ماشي شي واحد اللي سينا لا ليتر دو شونج. دونك l'aval est un engagement pris par une personne de payer une lettre de change à l'échéance. يعني l'aval واحد الشخص كيتعهد بانه غادي يخلص واحد لا ليتر دو شونج à l'échéance. يقدر يكون هاد الشخص هو نفسه لو تيغي ويقدر يكون شخص اخر يعني ميم با شي واحد اللي سينا فيه ماشي هو اللي اكسبتها. دونك دون لي ميم كونديسيون كان اوتر سوسكريبتور كي ا بريسيدامون سيني. دونك لافال اي لونغاجمون واحد الالتزام pris par une personne. يقدر كيما قلت لكم هاد البيرسون يقدر واحد الطرف اخر شخص اخر pris par une personne de payer une lettre de change à l'échéance يعني dans les mêmes conditions qu'un autre souscripteur ou là par exemple le terrain souscripteur qui a précédemment signé. Donc هذا هو l'aval. l'aval هو واحد لونغاجمون هذا كيكون في لوكا ديال لو غارونتي يعني واحد الشخص كيضمن واحد اخر. كيفاش كيضمنو؟ يعني هو كيدير واحد لونغاجمون انه هو اللي غادي يخلص هذيك ليتر دو شونج في ليشيونس وكي اكسبتي نفس لي كونديسيون اللي اكسبتها هذاك الشخص اللي سينا هذاك لو تيري. مثلا انا واحد لو تيري انا هو لو كليون اكسبتيت واحد لا ليتر دو شونج دونك سينيت اني نخلصها في ليشيونس واحد لا سوم اكسيتيرا. ممكن ان واحد الشخص يجي يضمنني كيفاش انه كيدير واحد لونغاجمون كيدير واحد الالتزام انه هو اللي غادي يخلص هذيك لا ليتر دو شونج ا ليشيونس بلي كونديسيون اللي فيها. دونك هاد العمليه هذه كتسمى لافال. دونك هذا هو لافال. ابارتيغ من هاد ديفينيسيون ديال لافال غنلقاو شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لافال. اول حاجه لو دونور d'aval garantit le paiement de toute ou partie de la lettre de change. يعني هذاك الشخص اللي كيدير لافال كيعطيه هاد لونغاجمون ديال لافال ولا كيدير هاد لونغاجمون ديال لافال راه انه كيتعهد يعني كيعطي واحد الضمانه واحد التعهد بانه يخلص لا ليتر دو شونج. دونك هاد لافال يقدر يكون لو بايمون اون توتاليتي دو لا ليتر دو شونج لا سون كله يقدر يكون pour une partie de la lettre de change. Si parmi les caractéristiques ديال l'aval هي ان l'aval est donné sur la lettre de change. يعني l'aval كيكون في la lettre de change نفسها يعني كيكتبوه في la lettre de change même la lettre de change ولا par acte séparé ولا كيكون في واحد لاكت اللي هي منعزله. يقدر يكون لافال كيتكتب هاد لونغاجمون ديال لافال في لا ليتر دو شونج هي نيت ولا يقدر يكون في واحد العقد اخر. دونك بالنسبه لافال اي اكسبريمي par les mots. مثلا في ليتر دو شونج كيكتبوا بحال لي مو تنكتبوا بحال هكا بون
pour aval وكيسينيو فيه يسينيو. يعني كيفاش كنعبروا على لافال؟ كنعبروا عليه بهاد لي مو هادو بون بور افال يسيني. دونك بور هذاك لافاليزور يعني هذاك الضامن كيتسمى هذاك لافاليزور هو داك الشخص اللي كيدير لونغاجمون. لافاليزور دوا بريسيزي بور كيل سينياتور il s'engage يعني خاصو يحدد سيني علاش غادي اونغاجي هو علاش غادي سيني هو. à défaut il est répété donné au tiré. Donc l'avaliseur هو داك الشخص اللي كيدير لافال. l'avaliseur doit préciser pour quelle signature il s'engage. يعني يحدد علاش هو شنو هاد الحاجه اللي غادي اونغاجي عليها يعني garantie ديال لو بايمون ديال une lettre de change. Donc à défaut il est réputé donné au tiré. Donc il est ma par exemple هاد l'avaliseur ما بريسيزاش في لا سيناتور ديالو علاش شنو غادي يدير لونغاجمون ما بريسيزاش علاش غادي يدير لونغاجمون علاش غادي يدير لافال. دونك دو سو كا راه هاد لافال ما كيتحسبش. دونك يعني ان لو بايمون خاصو يديرو لو تيري. اخر كارactéristique هو l'avaliseur qui a payé pour l'avaliser défaillant dispose des recours cambiaires non seulement contre lui, mais contre toute autre signature de la lettre de change. On a le principe cambiaire de la solidarité. Donc, avec l'avaliseur qui a payé pour l'avaliser défaillant يعني واحد شخص دار واحد لونغاجمون افال باش يخلص واحد ليتر دو شونج بلاصه واحد اخر يعني لافاليزور كي ا بيي بور لافاليزي ديفايون هذا ديسبوز دي روكور عنده دي روكور كومبيير non seulement contre lui, mais contre toute autre signature de la lettre de change. Donc on a le principe cambiaire de la solidarité. Donc هادو هما l'aval, هادو هما les caractéristiques ديال l'aval. Donc d'abord راسلينا هاد la partie ديال les garanties de paiement de la lettre de change. Donc pour la séance الجاية ان شاء الله نحاول نشرح لكم la circulation de la lettre de change. غنبداو اول حاجة l'endossement. نشرح لكم l'endossement مزيان باش الانواع ديال l'endossement. Donc j'espère انكم استفدتوا. Au revoir.